আমাকে একটা বড় ছবি তুলবো দিয়ে একটা ছবি তুলবো आइए एक साथ आदमी कॉस्ट्यूम लेंगे ड्रेस आइए 50 रुपीस का ड्रेस का पहन के खिंचा लीजिए आइए इधर ही पहन के एकदम नतून ड्रेस फ्रेश कॉस्ट्यूम खाली 50 টাকা নেই एकदम नया कॉस्ट्यूम नतून ड्रेस पहन के घूम घूम না করো তো করো आइए তাকে বড় ক্লাস করাইছে এগুলো সাদা সাদা হয়ে গেছে তাই কথা এবারে चलो पंडित जी चलो कौन सा कलर वो दोनों कलर कौन सा सादा वो भी ड्रेस है क्या पैसे এ বাবু নুকে গেল সব বাবু রে দাঁড়া এইবার ক এবার ক এ বাবু সব নাই মোবাইলটা কই একটু ছবি তুলতে পারিস হ্যাঁ ব্যাগেই রেখে দাও তুমি চেপুরে তোর দিদিমারে আনতে পারলাম না মনে দুঃখ থেকে গেল अरे जरा पड़ा है ऐसे वो लाल दे तो क्या चल डाल दे बस পাড়া আমি এখানে কি দাঁড়ায় থাকবো নাকি আমি ওইদিকে ধরবো একটু তা না এ ধরো তোমাকে এসব আমি ওইদিকে যাই लाता है तो मामला यहाँ बस्नु कि मामला चाहिँ के